Салом алекум ба хама тамошобиноами видео, касое ки да сохтани программа барои телефони Андроид хоб бештар шавк доран. Имрӯз ҳамин видеора мекунем. хоб тамошо кунем. Барои телефони Андроид да программа сохтани ҳамин ду программа дар корай. Андроид скрипт номаш да описания ссилкаш мешава ва баъд анаи плагин да ҳамин программа Андроид скрипт ки ном дора APK Builder барои ай формати хоб ай формати Java да формати APK кардани программа дар кор мешава. Якум кор шумо чӣ кор кардан дар кор? Ҳамин программа да дохил мешен. Мисол мегирем ягон намуд китоб сохтан дар кор да шумо ёки ягон чиз се нуқтаи болора зер мекунем ва мебурояд чанд чиз new зер мекунем. дар забони HTML мехоҳед ки дар забони Java. хоб ҳозираш да барои мо беҳтар HTML ай. номи программаро мемонем китоб. окей, хоб ана программа сохта шуд. болои вай да зер мекунем местем ва баъд ана ҳамин тиреза чӣ мебарояд edit мекунем. яъне ҷа ҳамаи кодҳои ҳастанд ки дар дохили программа ҳастанд. оз мебинем ки программа чӣ дорад. фақат hello world навиштагӣ. шумо мехоҳем ки дар ҳамин ҷа ягон текст боша ёки ягон чизи дигар боша. хоб ёки рангоша ҳаллиш карданин HTML ам мумкин бисёриё будонанд. ҳозир мемонем ҳамин ҷои текста менависем китоби аввалини ман. китоби аввалини ман. хоб рангаш рангша ранги пушти экрана мекунем сиёҳ, яъне менависем black ва ранги текста менависем red, яъне сурх. хоб китоби аввалини ман. китоби аввалини ман. дар ҷои анами текст шумо метавонед любой намуд тексте ки ай чӣ чизе ки шумо мехоҳед ай ягон китоб ёки ягон чизи дигар дохил кунед. ҳозир ҳамин программаро APK мекунем барои телефони Андроид. китоб build APK my name китоб ёки ягон чизи дигар хай метавонед инҷа ҷои номи пакети программа мешава. бисёртар номи пакета мисол менависӣ. мисол ман бисёри вақтҳо программист TJK менависам баъд номи программаро. ин мехел инҷа версияи программа 1.0.0. окей. ҳозир программа аз формати HTML ба формати APK гузаштааст. барои ҳамин плагине ки нишонтон додам ва аз кашад кардан дар кор дар бисёри вақтҳо ошибка меёрад. баъзе телефонҳо мошини нестанд барои экспортировать кардан. ба ҳамин хотир install now yes китоб. ҳозир баъд бояд программаро дизайн мекунем. мисол ягон чӣ хубиш мемонем, ягон значоки хуб соз мекунем. дигар программаҳо қати вайшам нишон метавонем. номи программаҳоро нишонтон метавонем ки кадомош ҳастанд. то установка шидани ира стоп мекунем. программа установка шид открит мекунем. дар дохилаш фақат як текст дора. ин китоби аввалини ман. хоб китоби аввалини ман. ҳозир ҳамин программаро дизайн мекунем. мебинем дурунишда чӣ чизое ки дар кор монад, ягон сурат, ягон чиз. иконка сохтан дар кор. хоб барои иконка сохтан дар кор шумо да программа дар кор мешава. ном дорад добавить текст. да play market ҳастай ам зиёд 6 мегабайта. медорем добавить текст. чёрный фон. экрани сиёҳ. хоб размерша вибрат мекунем 1600 дар 900. 16 дар 9 меган размери телевизори плоский. ина вибрат кардем. хоб текст як менависем китоб. китоби аввалини ман.
یا تکست هم بسیار خوب جایگیر شید. همین قدر شريفت چالش میکنیم вручную یوزر میکنی. در پروگرام شريفت های ما هستن نشون میده. اینتروالی را گرفتن در کار. همین قدر اینتروال. همین خیلی کتاب اولین من سخرانید میکنیم. سخرانید فوتو فرمت JPEG 100%. سخرانید شد. اوزی طرز بریدن همین صورت ها توسط دیگه خیلی پروگرام نشون میدیم. باز کتاب اولین من. خب میخوای با طور هم خیلی گرد ببریم یا که میخوای یکان نمودی دیگر شکلهای دیگر. انا این خیلی ممکن این خیلی خب یک پروگرامیست هستن انا میستیل ده میبرن یکی این خیلی میشد اسم دیل ده این خیلی ما بیشتر انا می نمود ده میبرم. امروز بیاید یکان نمودی دیگر رو ببرد میکنه. یگان چیزی که کمتر اینترستی باشه آدم دا. خب سیو سخرانید کردن بشه. بریدیم. خب پروگرام را через APK ادیتور редактировать میکنیم. میدونیم دا APK ادیتور پرو ما ورسیه پروشا دارم. ورسیه پاتچت کردگی هسته که ایما пароль یا که یگان چی برای платить کردن طلب نمیکنه. выбираем установленных программой که در داخل تلفن ما هستن. و программа китоб ما اینم کتاب общее редактирование زر میکنی. نامش میمونیم کتاب اولین من. خب نام پاکت مالیش میکنیم. میمونیم نام پاکت программист نقطه tjk نقطه کتابی نقطه کام. ایکونکا چالش میکنیم. از صورتی که ما редактировать کردیم خودمون با بریدیم شن اینجا نشون میدیم. این هسته ایکونکا کتاب اولین من. ورسیا کدی ورسیاش 1.0.0 نامی ورسیاش 1.0.0. خب اندروید 3 اندروید 4 تا اندروید 7 قبولش میکنه پروگرام را. سخرانید. تا سخرانید شدن شستاب سخرانید شد و حاضر استانوید میکنیم. کتاب اولین من. پروگرام برای تلفن اندروید ساخته شد 100%. پروگرام را از صفر خودمون ساختیم.